Samburu gomne baba na mare Komba samburu gomne baba na mare Nei bero ardoka nifne yore Ani sorma bobo ka nifne yore Wali dem dori ka nifne yore Komba samburu gomne baba na mare Burkina Be Good morning, bonjour, Neibero, Alissorma, Walige. Sangwama, Nepasagwama, Bola Yakda. Neibero, il est qui va de la fibe. Alissorma. Walidem, kolem wali. Bamela fato gomye, bamela ubun gomye, naba yena gomye, naba wera gomye, naba yado gomye, adiaba lompo gomye, agin trawale gomye, sinimi naba diko gomye. Yanama kongomye relam yakada Sinimira gomde relam yakada Mara gomde relam yakada Zulsa gomde relam yakada Paso gomde relam yakada Walidem, kolem wali. Bamela fato gomye, bamela ubun gomye, naba yena gomye, naba wera gomye, naba yado gomye, adiaba lompo gomye, agin trawale gomye, sinimi naba diko gomye, yanama kongomye, relam yakada. Sinimira gomde, relam yakada. Mara gomde, relam yakada. Zulsa gomde, relam yakada. Paso gomde, relam yakada. Msambisi barabarapa yampal télévision agetba savan fm kelgad fin gil kapi id pusam beneyambati runda idbe ardare ya octobre kiuga rasam piga la tabo itera metia octobre kiuga rasam piga la nu la abasanko capitaine Thomas Sankara CN Taor Savant le révolution a sunyara ti sababo ti capitaine Blaise Compaoré na ndonama tiens da auto ti balé de ligida wan katon wenam sacre pole venam so watn to mbebe fangili idnarika antasiamba nananda idwini gida meti runda yibe oran ya Ahmed Yamwe radio masinamba sunyara zugo no bonkungu tansorbi kwaenga yenga television masinamba zanga tole ya Michael Yamwe onkeli yara da zikanga netum kanga asibili moyisa no zar camera lamba tia Amadou edra jeunesse taor sababa mankelengete sa ya ne lumière yelle a Nathalie kwalaka tumatumde waiti wa wame ya maquillage akel site mandala me ta yisene nga saka
kat geso runda yibe ora wen mara Nathalie Kwalra Abdul Fattah Tasambedo en tous di titatiam zaksom 7% tiens da metia Gilbert Minungu ya sabab til pam seba nandika en koyamba runda yibe ora et wini da metia runda yibe ora rora ponkane ade isa mermo sanfo zamaka bamba ya bedele watum neda dali mam la tambe bi jam awaya babang do ya gomda am gomti lo tule am la tambe bi ay mam gomti lo tule babang do fa ya mo fa ti gomda ay filo to am yento foto la mangam mam fali mata ye ay ya bo be ko ni ko suro mam ko ay ye bebu ma bi la jefo na minum ay min do tara ton fa la ami de auto ton dans ta la fo ken bi tan so am sam bi la ke jadi la ma la jefo na minum ne to foto da ji di bota toka ngala ba me bato na ba na pero mo ram puto wa me ni ya so mi bota la to la boji ka to la ma ma yi karunda am ba ba mi la défense ya fo la na ki to nen kai pa min la défense la ba sa na to ala mi ton tara ne tam pouvoir yura la isa mer mo sa ko anga da un song fa ma na rele la ma ndo wa ti ara ka sabini ni ba la pak ma aywa ren ya Mahamadi Lamine Kwanda kona ya yela woto ga fati poko danga la meti ya ala gitambura sheikh sheikh Amid Zumran Zoha ya ye atola woto ne lebe ya ne ba wisara gansa ba lebe ya ambassadeur be savanka yu ya wisho ya da gaso be de yam gom zakada wusoko amya gaso no ya da gaso be de ya gom zakada isana ti de bank quoi paran ko mani gom zakada ba wa ti karanga yi go ta ambasamba wisho wo la ba amer wo ya to de so de manra ya isa mer mo sa la woto ya ga nga bo nam ta kel mo shi wini ga meti apa yemre te wa ga na brazil na Alphonse Abelo Raponka théâtre populaire dans ta France la caranga dans ta France Bisia Nolan dans ta France gouverneur dans ta France CBC Nolan dans ta France ba ma mutin ya don akim semen yelem ta France ay fo ni wo yella ya ay donc faut changer d'équipe ay ma mutin sous ça ma ça kim ça nan to lek ne fo ti el mam tam Alphonse ta France ba bang tu fo yella pa ya yela gom ne wa ya yella gom ne wa ya na su sa no aywa fone ngo ja gomna ba terali yakuba la gomna ba ko la ko ba wisabo nam ta papa sura no ne fagili ne da sur no ne ne ba gomna ba yam pa yiti ba kom yakuba ya kama sama ya kwamba wisa sama ale kwamba kiena me kwamba ya bai ai kwamba sura no ne sama ba da bina runda ibe ora tonna kenga mento on winigam bum ning simbe sabane wamazutu la droite toronquien pour la da pa kenga de beti de pa ringen torosiam ibe ora pinti docteur Sheikh Amid Halid Sana Sheikh Halid Sana docteur Sheikh Halid Sana mimiti yum fagili ni de pangbe neba abmanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam do matinre ronda me wendam sakr pole abnama na lame na yi nenga de lycée Ben Sina sambe nagaronwa kele ya bazaka mbejininga lycée me ya fa ne bamba ronda wapto do nyaka gomzugu ya longo yelambala te magmen adam bi vuyima point la zaman pour un compte nafa ninga la somba to mbanga sugul gom de be sukabene na yilent neba pour un wa kelere la pam nafa tibia kametina yi sibra dali ya octobre kiugara sem pisi la taba yongo wat dimasa kiugara sem pisi la nasa
la tʋʋmda na n tʋme b zak wã nagrẽ tɩ b rat tɩ yɩ wɩsgo yektar tɩ a yʋng wãnkat piiga tɛka la b na n tall ne hal tɩ beoogã tʋg n vẽege doos na n zĩnda a pʋgẽ sagl taab na n zĩnda a pʋgẽ manegd na n zĩnda a pʋgẽ ned woo ned wẽnnaam sẽn kõ tõog t'a zẽka naoor n wa na n paama nafa wẽnnaam sakr poore na n zemsame rẽnd sheik docteur alid sãna ratame tɩ y fãa gilli sẽn yaa mabiil lislaam pʋgẽ wã bɩ zẽk y naoor n wa tɩ lagem taaba la bõe n be sɛba ne wama zut rũndã yibeoogã isamel mo sãn fo L'Express du Faso sẽn yi population tɩɩms tõnd roogẽ wã kaa ne yibeoogã talla tõnd n kẽng ne koa kãgrã pʋga b yeelame tɩ nebã la b yiis beene la b rãmba tʋka b teedo n baood zĩimã sã n na n kẽ n yet b sõngba nen sebra ne goamda zugu y na n mikame tɩ yaa kiba kãngã n be beene talla tõnd n kẽng ne tʋma sãnkara sẽn maan kaalmã b yeelame tɩ ade bũmb ninga tõnd sẽn sõmba gilla wotone goma ne tõnd sã ne galo tẽngẽ wã transport urbain wã yelle galo tẽngẽ wã transportã nebã regsgã b yeelame tɩ tricycle nambã montena wã tãabã yaa yãonde n tʋlg yaa zulã y meng akɩɩka n kʋʋd population nin-bʋɩɩda goma ne tõnd zabd ninga sẽn maana sodaasã ne nim-zaalsã sʋka pʋgã sɩbrã pʋga b yeelame tɩ ad yaa kẽgb yɛsa n wa ne zabrã dẽnda dossier tʋma sãnkara zĩige b yeelame tɩ sã n sɩda blaise compaoré n ket n yaa tʋʋmda gãnda sã yẽnga sɩbrã ninga tãab zĩige kiba kãngã n be beene b wa n tɩ baasame n tall tõnd n kẽng ne population sãn rɩ buudbã zak n tɩ wẽne tɩ apprenti chauffeurã a ne police rãmb nins n maand b vaɩsgã sɩbrã ninga tãab zĩige kiba kãngã n be beene ad yaa l'express du faso wã ne wamda zug-koeesa la wotone L'observateur parla sɩbra ne wamda zugb talla tõnd n kẽng président Thomas Sankara bʋʋda yel zĩigẽ rẽt b ningame b kamba foto n bas n soke t'a Philippe la Auguste Sankara rẽnda pa na n tõoge n wa zĩndi n maan kaset ne bʋʋda wɛ yaa sokr woto b sẽn sokde sɩbra nenga a nu zĩigẽ a ne a baari sẽn maana tagsgo rũndã yibeoogã talla tõndo n kẽnga n na n tɩ wilgi sã ne wala pʋs n yik n zũndg woto sodaasã ne nin-bʋɩɩdã sokã b wilgame yaa pag poorẽ yaa sababu tɩ tʋʋmdã a wa leb yõnglg wotone sɩba nengã na zĩigẽ y paamda vẽenem b leb n talla tõnd n kẽng n na n tʋg n gome sã ne Burkina Faso avoka rãmba tʋʋmdã b wilgame tɩ leta wã na n kõ wala million koabga yʋʋmd fãa na yɩl n tõog sã n mik tɩ leta wã kõot million koabga yʋʋmd fãa na yɩl n tõog sõng neb ninsɩ sẽn dat n lebg avoka rãmbã tɩ b zãmsgã tõog n yɩ sõmbo maître siaka niamba sẽn yaa batodie paalgã bãmb raab la b tʋlsem la wotone sɩba ning piiga la a yopoe zĩigẽ talla tõnd n kẽng n tɩ wilg tɩ sodaasã torsb paalgã ad b reegame b naam tɩɩdo mosã wã lebga tʋʋmde b wilgame tɩ sẽn yaa tɩla a tõog lebg maan tõnd sodaarã n sigl ha tɩ tʋʋmdã a tõog n tall biisi rẽnd yaa wã n be l'observateur paalgã le pays sebra rũndã yibeoogã bee tõnd wã pʋg n kaane a ne wamda zugu b talla tõnd n kẽng n tog n wĩngi sã n yaa ne bʋʋdã sʋkame na n gese a na n wĩnga tõnd wila wana nesa wana sebra nenga nuwa zĩigẽ sʋkra wa wotone a bukari ka bo tɩ boond tɩ bõe-yẽega sebra nenga yiba zĩigẽ bãmb wingame tɩ mam tara yella sɩda la m na n tʋg n wʋba la zãng fasɩ nebã fãa gill nifẽ sebra nenga yiba zĩigẽ b togsa la wotone a blaise compaoré sãama mam sũuri zãng fasɩ n da pa tẽ tɩ b na n maana woto ad yaa professeur Laurent Bado n gom-gomda sebra nenga yopoya zĩigẽ wĩnga tõnd tɩ sodaas wã soda naabã chef d'état-major général Gilbert Ouedraogo b reega b naam tɩɩdo sebra nenga nii wa zĩigẽ b wĩnga wotone wakat kãng tɩ sebra neng pisi la tãabã zĩigẽ wĩngame tɩ sũ-puuri n kẽ sodaasã ne nin-bʋɩɩda soka po la sodaasã naabã b wilgãmba tɩ sɩbg n na n yiime n taas neb ninsɩ sẽn yaa tʋʋm zogda rãmba na kẽnd kãngã pʋgã république populaire de Chine goma ne tõnd sã n yaa ne mao ninga président Jinping sẽn maoode sẽn na yeel n tɩ bõn-vɩɩle wa buud toog n vɩɩmda sebra nenga yooba zĩigẽ vẽenem wata wotone yeelame tɩ kom-pugli wã daara sẽn yãk ãn dũni wã pʋgẽ wã yaa sẽn na yele tɩ b tõog n paam bãngre sẽn kẽed ne masin dãmbã sɩɩsg wɛɛngẽ sebra nenga pisi la nuwa zĩigẽ vẽenem puka beene
lebanta la ton ken la fi wa zingin to winigi paraba sini yishit pour atipa jemsa wankat ninga venam kabe to papa am songre la yella watun to mba yoko to biawlen da twe yameti ba yella handling bon wa ab sam pam zining ab sen pam telro songdo la meti a rok lafi ab zugu lebanta la tondo an kengan to ngom sa ya ne tarso la yel kersen kende juta kal konton tu mwenge tien bwenge aya goma ne yam han tendik na kende ninga ti bum ning han gida kad yam tawr kenda biam kawyeti yela pam ken tawra sebra ning pisila na sa zingi le pays nam gomda gwam runde yibe wa isa mer mo sanfo le quotidien sebra ne wam de zuina mi kamet op talaton ne ken ne po e soda sa ni nizal sa santé tabian be no abiyada meti sampo kasumse un bébé ne la nimbuide yimi ko se teren namti soda sa lore la basop tenga sebra ning piga zingi kiba kanga bébé ne sebra ninga na sabtala ton timini soda sa naba général Gilbert Witrago zinigo blame obna magwel zugu et la mente et fait pas quoi notre piscine au point soba qui tamati Shanghai municipalité hein bon cinéma ti don nan confesse pas quoi sebra ninga tabzinga kiba kanga bébé ne a Thomas Sankarbuda ade Burkina Faso ambassadate bratame top tosi e sari wasangom il bumeninga wa sebra ninga yobzinga kiba kanga bébé ne ade le quotidien ne wam de zukko sala autorunda yibeo burkimbia.com runda yibe tala ton an keng pona wiligi soda sa han yikin kiti tirawaya togo on konem buida renda buliga me ti soda sa to da marika sa dot nemni 15 togo yele kanga ponwa adabana pa ma sibari abugo manen tondo nyanya solmo Burkina Faso ne sempu ko ne buliga me te ta soban sota ko same neb kiya handa kitab kam zo yitenga be nan to karam kenga to moti kamale bon wa apambe jininga wa karme hampare na yitoro on koba tala tondo on na wulit nebni si handa kin sab to essence ko zo tipa tusura abanda gien da bramba fa gilla ab yobla mosa Burkina Faso soda sa to so parlera rigame anamti do nend général de brigade a Gilbert Ouedraogo ya bam soton soda sa mosa goma nen ton na wilige région la beaucoup du monde sol moa option wane tum no to monter risicom ya sababu na yelen ki tizarse pam nyari to voy ma pam yidigri ya ko ba ministre anton to yansi ti tum kanga nanti usotonem goma nen tondo sinkeli a dedugo wuli to le mana sa ne tigisga na wuli ko mi bisa samma tigisga ninga san yitoto ren ya na yilande kitini muida ton wome ya wambe burkimbia.com. Il a mis aujourd'hui au Faso Sebra Kenton Rora Ponkane, Talaton Kengan Toron Winigi, Nauli province, Winiga Meti Sodasa, Ne Nimbuida, Ndam Netaba, Ne Yunga Vekambero, Tengaye, Nanga Si, Sebra Nenga Taba Zingi, Gomda Wawotone, Talaton Yaseleben Toron Winigi, Sertab Nazindi, Nangom Science, Ne Diplomatie, Yele, Lana Yiwarda Kan Novembre, Kiwala Simpisila Waya, Asan Watna, Leben Winiga Meyasa. Nemni ici sinda 15 menga samba sembe bijukuti jambo tumda tumia sinkene essence wa ngwa neba waya nda joya pa ma fragilon ko la ma wan kat kanga sebra nenga tamba zigi ko ya wata wotone bobo jula so lokto yika nga meba ya société yit senior sombonti big cg bamba nan tumna c'est sebra nenga tamba zigi ya sa kibakan wa wotone état major des armées général de brigade Gilbert Ouedraogo abrera nama ananza soda sa zinigwa rende gomda winiga wotone levanta la tonen to winigi kazaman sol moa parti ning yor sombonti partef leben pas APR yakar tabisa kientaba jundiga me yawa zo winigi me no go ma hanti o tototi janvier kiu la sampisi la tab vota dale nam patai sebla nenga nuazigi kibakanga wata wotone isabel mo sanfo la lettre du Faso ane wam de zuguina mi kame te goma atoma sankarbu da yelle abi elementi sa bota blaise comme power panazin budon e dendate elementi sida pana pam venradi sebra nenga yibzinga kibakanga bebene et la metti mawne tan so bon source abi elementi atpipi tumde minsininga sa
an pʋgda minisi ninga sẽn yata soda yelle sõn sõmba tʋm la wotone tala tõnd n tɩ wẽnege tɩ Chine dãmba b maana b révolution wã yʋʋm koabg la pii tẽegre b sẽn n paam n kẽ révolution pour 1911 tɛkã sɩbra nengã yopoe zĩigẽ kiba kãngã n be beebne Aziz nia goma sofa to yelle tomatologie ne yelle sẽn dat n lugle wã a yeelame tɩ tõnd commande machine tɩ machine tõe n dɩk tõnd kob tã wotone n manega tomato t'a lebg tomat koom n yiisa leera nii pʋga sɩbra neng piiga zĩigẽ kiba kãngã n be beene ade a la lettre du façon wã ne wamda zug koeesa la woto rũndã yibeoogo rũndã yibeoogã tõe n wingame tɩ yaa wã n yaad sɛba ne wama zut tɩ koeese la na n paama koeesa taab n paase tɩ Alphonse zãada sebre wing tõnd nagr yʋng maneg n naaba Sayid Bikẽega bĩmb tɩ paama waoor kigali soodmã sẽn tʋʋm ne padɛɛve n dɩk kũun n taas ba b tʋʋm sõma wã yĩnga b ne dɩk pãngã yĩnga sẽn lebg wã Burkina Faso wã b teg n wilga moog Zu-soaba bãoogo b kũuna ne loogr poore b kẽnga nagr yʋng n wilg b kũuna moosã wã yaa tõnd tẽngã taoos wã prɩda Rockmar Christian Kabore la b tɩ wilg kũuna la b na n deesã ne pẽka zĩigã pʋgẽ d na wa paama kaseto aywa kaseta pãna be bala tɩ bãngame tɩ hata sẽn loogã sũn ninga sẽn boond tɩ sɩd biziri wã b maana b yʋngõ tɩ boond tɩ Kazadi Show yɩ Jean-Pierre Gengane b la kĩnda zĩnda beene tʋʋmda sẽn yɩ to-to wã b na n wa kam-kamba lame n kõdo rẽ loogr poore na n leb n wilgi lame yaa tɩ pʋlem sẽn pʋlem zĩigã pʋgẽ beene pʋlemsã paama pidsgo tɩ pʋlema Kazadi Monteare ligdame la sẽn da kõ wã fãa gilli b la kĩnda le paama rẽnda n kam-kambe tɩ d na n wa rɩk n kõ yãmba yɩta kala bilfo la nananda tõnd tẽegdɩ lame tɩ yaa arzuma sẽn wat wotone wã la Sheik Agib Sore na n sig Burkina Faso kaane 14h14 na n yɩ a sɩlg yiri boola b karen-biisã tɩ b yãagba tɩ b segba tɩ d wao taaba la b ning taab doose tɩ rẽ loogr poore bãmb na n maana gãana la na n yɩ sõmga n teerẽ wã yeelame tɩ na n yɩ kiuga ra sẽn piiga la a nii wã daare la b na n tʋʋm kãngã tɩ b ra tɩ fãa gil yek taaba sõmga n teerẽ wã tɩ ning taab doose la y kos taab doose n yɩ taaba Burkina Faso na gãand maane zamaana na n yɩ bʋgsgo raaba yaa wotone bɩ d kẽngẽ la d paama la gizda b waka sɩd naaba tɩ b kõ tagsgo la yel-bõnde ya sɩda tɩ ne kõn-fo kĩng sababu d paama kʋlengã pake tɩ na n paam tagsgo la d paam yel-bũnde rũndã yibeoogã a la gɩɩsda b waka sɩd naaba yel-bũndã yeta tõndo tɩ kongre yaa na yakemde na n kẽng mao ninga sẽn be taoore paang maoore tɩ bale kongre a tolg n yaa karen-doogo n kõ ned ning sẽn koangã wã a yaa bãngr buka n kõ ned ning sẽn koangã wã rẽnd ned fãa ra rɩk kongre n maan wa yaa dũni saab tɛke d yãkta la wɩsgo ãdem-biisã vɩɩm pʋgẽ tɩ b sã n wa tɩ maan bũmb n pa paame sũ-sãamsã lebgda wɩsgo n yɩ taaba wa karen-biisã wɛɛngẽ ne sã n kẽng wa mik zame wa paasg n tog n paas n pa paame fo sẽn lebg n wa wa yaa wa b yeelame tɩ foo la dũni wã fãa gill ned n pa tar yõodo yaool n pa botoe tʋʋmã zĩigẽ nina kẽngda wa pɛrmi wã paasgo n tɩ pa paam ye t'a sũur sãam tɩ nina kẽngẽ na n tɩ paas concours n pa paam ye t'a sũur sãam tɩ nina kẽng tʋʋm zãmsgo tɩ b wa tog n wilg tɩ tʋʋmã sẽn zãmb n paam sor na n yi wa la bãmba yãmb pa paam ye tɩ yãmb sũur sãam bãngẽ tɩ yãmb sẽn dɩk na-kẽnd ning fãa tɩ b sã n wa tɩ ye tɩ yãmb kongame bɩ noog y sũuri tɩ yãmb zoeen da zoeen paama bũmb neb sẽn yetɩ yãmb kongame yãmb kongame wã pa ra tɩ yetɩ yãmb pa tar bũmb yãmb sẽn gad ye yab sẽn da tẽ tɩ yãmb tõe n taa zĩ ninga la yãmb pa ta la yãmb sã n lebg n na n sɩngẽ ges yãmb sẽn zoeen tɩ rogle zĩ ning n na n kẽng taoorã la ges ned ning sẽn na n wat yãmb sẽn da bee zĩ ninga yãmb zoeen zʋʋndga yẽnda yãmb zoeen mii bũmb ninga yẽn watã wã sẽn na n pa mi
ti yam sandi ka yam kongra mane ti yam da jwen pam bum ni nga pourwa to en nafa yamba i hantal yam kanga yam mikdeme ti yam zamam kongra ale ba arje koy nglunda en songa yam ti yam to en keng tawle ren kongr pa wenga a pourwa ti yam sambanga ne yam nikle ne ba wana mbaw nama nawle yibu nawle tabo ya watu pa mbo nawle nasa zingi ten nam be nama taba biro miknam ya bwen pipi wa konga mo la gesa me mbang bwen la mam hon konga bwen mam ti mam konga mam tuduga ye mam nyosa ye bwen paw mam la bwen la mam datara bwen la mam tiki asama yingam balwoto a bang da yenda tar pang ninga la banga panko majiga son wat porwa le bra yekan ganda bale fo je nganda ga yela wisra fagil ren ko ngor pa wenga on tuda sabie ko ngre a porwa na fam bebe ti tenga na fakanga ndikum puli tale bro nyot na manare et tourne ala gizida bokar sidnaba kenga tawlon ton ko tan tarso runda arba winigneya ti rawninga tirlom sun tuyida saba pang sun tuyida tama ya rawning hun twenza para siya pour panga la rawning hun ka panga tilma ham pawa wa yela hasadan gili de mane ti man para jour de jour wen kawda woto balande ki yella ndol pa ay yam ni ajouté anoro enam ko yam pour chamser mam ye para pas de télé mam para jour de wa a ça vient bewa ya wana kenna mam ngeta yam yeti a parti fo men para jiwa balkai mam barati ba tum da pas chomai opa raw han wa ken para widra lati en tirawa men ya raw han jema bala bato yeti ara folie la non Louis l'arba fois la pour la caisson ya rawham pidi rawham pidwa mermos asanta partauli bab yeti para abe apportava chocolat be rapa chokti a pokang bala gidi bum bum ni asan wata sida tawla mimti woyi kawa a tout de sole rakanga la rawa bali gel mia sawana ti duma mi na tu tim si ninga yita bi hirwa wal lamda soka gel pa sawana ken piga kugune ren fo hana yiraw bi yirawa an so fo zakala fo so fo para bati fo para tarpanga yitoto la fo sawa ba tu so fo para mba mo hati para neba hawa likin ya para tum pa je be ni before menga kaw kwa bale ay para wa atuma passion ay hamne pokang amenga po banon para tu fo banon atu ren fo pas faire ka bon la gomna pana sabarta bien les para kien men si de bébé il la para pa yel quoi pa ki sa la gi gomna quoi la damba lum ko mi fu ni ne para pa c'est de pana na la wena man suguri ti bi rap ni sinan to ko sa para ba ti para ba jout sian tour de mais mo sa yel mana bi bundum passé il était para zugu wa mais après so yiri alors so yiri ti para so zakka rende ina kengamento on pose confo kinga barka te abame ya sababu te pam takasona le yele bunda benere te runda ibeora ya watanda to hania mbe sebon watole tanto mentasa ngili pam bum ninga metole Alphonse na pam kun kigali na brikan tu winga naba sida we astim gese te ya nagaro managana sanam Seydou bikin rais meti ya tip tim kasanga Burkina Faso ya bam ya sinagariongo ya bam la hampa mwawora kigali solo masantone kun kasanga sombonti super pripade opsan de kantasba rendap san sirpam kuna le Burkina Faso tal wiliga nebas ya zuturamba wiliga nagariongo nemboida relor pori ya président du Faso son excellent Roch Marc Christian Kabore labtal kuna nanto wiligi tenga na pierre blame tisida wawra zek dab zugu ya san tourner tom somanisi op san tomna
tʋʋm nan taaga siblina kelse sẽn pʋg maan kaseto a la gi sõma yɩla rabo n na n lebg n dɩk tɩ d paam kaseta mi boon tɩ laagi seed bi-kẽega fãa yaa nin-yɛnga b yaa tɩpa b yolsda nin-buiidã neb wʋsg tara kaset ne woto tɩ neb nins n yɩ burkina ka bɩ zãma n zẽes n kẽng nag-rẽng tɩ bao laafɩ sõora pa paoode yaa nin-kãng soaba la sẽn paam waoor kũ-kẽenga kigali sẽn yaa rwãnda na tẽnga a tũuni padɛɛb sulla tigs kẽengã piila a yoob n soaba n yaa waoor kũn tigsga padɛɛb sulla me tikrã yaa fondation 225 seed nag-rẽng n wa n na n deeg b kũunã b wingame tɩ yaa yʋʋm pis nu-tɩbsg zug la bãmb sẽn be wotoonẽ wã dẽn tʋʋmdã a kaseta zʋʋga burkina faso todsã tɩ seka padɛɛb sulla rãmb na wʋm b kibare n kõ b waoor kũunã woto ye mor pɔgl tɩ kisa woto wom zõonde kiwo sõmma me n da pẽg a menga kiwo sõmma me n pʋʋs koaadbã tɩ yaa kood sõmsã yĩng la kiwo sẽn paama la tõnd pʋʋda burkina faso wen vɩɩsa a naase yaa bãmb dosd ming la woto yɛ sa yaa nan tõnd tʋʋmdã yaa wa y fãa sẽn me tɩpga sẽn sɩnga yʋʋmdã maan ka tɛka n kell n tog n tãag rũnã n ket n be ne a wã tẽng baa ye sẽn ka ned sẽn ka wa tɩ d nengẽ wã tɩ tõnd me tɩ ne la ninsaal soa magb wa sɩd be wẽnnaam nengẽ la gilla kɩ yaa fãa kapɩ yaa zãadbã yaa rẽnda tɩ sɩd nag-rẽng n deeg b waoor kũunã b yeelame tɩ yaa moo zug soaba bõo yoor yĩng la bãmb deegd kũunã a ne président du faso nag-rẽng naaba n leb n paas nag-rẽng nin-buiidã fãa tɩ b fãa mii bãmb tiiri ba tala ta gon wer mo ga na ba son da tala patal wer mo yo te ton han wa to pa bum ni groupe ba ta la fo ta pa mo ya mo na ba so e president so ya tengara ma so ko ti aka ko sela la men ko wala kande han so ko wa so fa ji sa ni pa dev sul le to damba o wini gam ti bam ve same bam gen same bam wona me on wanye manar na tum ne na yolon kosob to bo kigalin warir wor kuna woto la bam min konto boto noa obgatia afrique kamba fa yoringa ob han yoro ne bo so nyinga yare na ti pa dev sul le rampa yala sbeni ob yelam ti yuma nusun wate alagi se nagrun la tum da so pusa ti bam nan kon kaseten le ben passe ya ti manar nab yoringa nagrun commune pa ma zodo ni Rwanda commune hombonti district mwanga mbe kilomètre piste la nu ni Kigali ya nating ase nagrun yi Kigali le bon wa bayira ye la hanken mozu so ba bon simano nanti winigo bor kuna bam han pama labkos sarles la dose manar nab han yibene obkenga nagrun nabneng lebranken kolonkom nabneng nanti venre bor kuna onko sarlse labko dose nimbuida papa porin neb tous ka terse nde manar naba obhu wan signagrungo ner fa ratum pusba la pierba tibaleb tuma tumnere ti seka zamana ramna pamub kibare ne buida hangi to lobre kuna wiliga menti ya suno ka hango ko ba ya suno ka hango ko Burkina Faso ya suno ka sanga ko ngutenga ya suno ka hango ko na kalewo ede kota wennam ti wennam kella ngana Burkina Faso ban la jeme ne bataba tir hanna ngo mo so na kella ma yam taw damba gille wanda yakka ban kang tawre la wala wogli yam me yoti po ko banza hambe be ko mbere yit fa wanda sik bark sa ko mi ata ko kahanga tani Burkina Faso te Burkina kam di mo sa ko ti wora hiya wusu nyinga kitamti manar nabi yakiyam na ko sudwa kalaka ringto damba yuringa anayi aywa inna ampusa barka tina wale wa me ti nagring manar naba ya président Rochma Christian Kabore l'absent on kuna ya wala pour technicien bana sulunge hamet kala bilfu bit le branton dik ka kan ti yikaseto ti mimiti ala gi sey nagrengo obya manar de wisok Burkina Faso ka renda tum san wa timi soto sombam la serra me ti manar ti fa gili kaseto ti eleme la soma yela meti dimanche han Laurent président Oubda Oumarou c'est à Nord Parfait Taorsaba Argile Santé Taorsaba lui tourne da Taoré ti wapasi na ba ligidi ned ninga zaka wena man yel swalam ti liwdo sigida yi banya kadra renda abazinda tourne pour un passé à Joseph Dipama ya sa mère ne monsieur Pitro pa la sanne c'est à Marc BTP Taorsaba bamba taba yi tourne banya katse lagma taba na
yanse ti toumda si tourne toume la toumda pas toume ti terme de pas indie Ligue islamique pour la paix hôtel du Nord et en passe Confokingi Abdou service international et Nord parfait Neymar BTP y partenaire d'amnistie yanse à toumda pour da Agia Fati Kanajwe la pousse de Agia Zalisa Kanajwe la nebni fagili si yartenba alagi aruna sengete parking namba yelle et sunom ne fagili to bi atumda nyagataba la yasida tumda tumame ablay kinda zinda bene anan kam me en kontilgese kazadi showa ayi wana Sonson ningab sombonda ti CDB ziriwa obsoma anda sob Savan TV antenne zuga obsin sigilda tor zalle nanter sonsara yella to bonta kazadi soa wabsanda pulumbumba ninga obsid pidsela me nebnim sen zekabna woro wa gesri ma konta ton kaset mam yimam nom ko bana pa yipiagade msule yino am ko bana ha ala pa yipiagade rema man handa ten le man biyo na le wala msule no mam Allah tun sura no mane ton wa kaza di so anje kaza di wa yiwa bon ne ba fa sura yino wala la ko ko ni ha fo yo tun fa miwa wala ya émission to ko me ya ka kire ha ya ka kengere wala bon la fa ya na yirinti ne ba fa sura yino wala la gwam kerembe wala ya na yinti émission yino wala ton me na ngargara beka ngarga beka kaza di lamba be sabab ti télé wa yurita o be sabab ti radio yurita ringin kiti savan me yakiam na manu to koba donc suri no deba wa net fan to ko idée to ti ne ba temba en tout cas han nire manya ay takasuma asidna ba ton baba ahman yini ngi da gwam azi woni yelle fo don to kan non fa han pamile bit minde ti radio ya ay tikan kila sidna radio rundo ya anda kilba famille parce que ko wokot more la tout mam ti more ta la Valéris kasi nabra anu kirtia mon la tia mort tia bon la en tout cas en wat ni yedni so tum la kami ci so amuni ngam ti ya wari mbumbu la ya sida nem ni nyame te ci ba me ne me wonu paka nyam non ba me ne me wonu paka ti fa tout ta ba so la yeno ya bum si ya soma a part de ton ro mi ka le bam vena da ton ru no kombi sa ya muso mamile watan kengere ma vraiment mam sura yino so akazali pahad modern ninga ya soma bala velam ti goma kan ya kiso yella le bagada shira aha donga kazali ngom modern ninga ar han li kan je he sitan bebe ne idi wilgi ti kazadi so yunga adi yelbu toya en zinda por tirem dem de ba watania abib sa wadro en zin kan fa son pa bamba zinda zinga por savan media tum no rataw demba Alagi Boubacar Zida Sidna Bramba op fanzin ka koise la neb nim sinya kabiyam andik pang lab tonga wana nyar tumda op fan winigdab sunogo nimbum ningab sinya ziga poka ed kelagba ton suriya no ne tumna hito to niwa e bala ton takata mti woto ne ya sabab hana kelen ken tumda tore la ya bum nanki tumna rambangti bamme tumna nimbuide no ngame bunu waram no ngame top ten ken pel han kelen tume e te Burkina Faso yul kelen sepe le ton takaram ti savan sangana tumno kangawa aya Burkina Faso yul sekre e ti sirbi zirwa ne ka ben ka be ko e sanka sida ya ziri donc wuli dem ti so saka han wa sonse fo me han kelere fo me ni fo hombe ninga ti sakde la lebdum pam da yam ne nga to me ti wanga ninga sambale mikdem fo mi yakre soba ti to sakdi menga no émission era han tabala o dia la menga friend da me fante wa na zini je émission haya sanga to na je émission o baharam te émission seta fo yola kenyama saban ha man yel han tawto bon ton ne saban zora le ba do ma donc sekram te ton song na yilinte wiente haya zakat suguri alle go ta wenam te vere be apangale yi woto to wena ta har vere ko han yi de vere bangati wakat fa émission ha wa yakan lancer woto wata migam te ne ben vi situation jour donc ton tara ton sera yi aburu so ton gwara pourquoi
kiram de émission kira ton yisa soma la mam be kaninga ya kazadi kan wa bala kazadi ha wani yelle bo bo la rabe la fazi ne ta takaso pada migam ta gomna a param zan kwa am gam ti le majim same am da ar model ni ngakwe ni ngam da rat nan ta ne ba ab ton won ta ne ba yi soma sura no le mame no telem puta sina barka to song ji le matal panga tum da nya ga deba rati tub sombo nebnin ti patene damba ob soman bumba ninga ya savan media ro wazanga yuring labson toma labrika pusum la perle en tas neb nimsen tumdo émission sidbi zili wa poron sentin sing neb nimsen sohodo sidbi zili wa poron zekanti saka a technicien ramba watsan na sodo neb nisi ti awasolan sawadgo naba tigre a tasre widrago apel somore a salmat bari ane kazadi bam sura ya no wusoko suno me wusoko a tenki ha nisala yenni ga sankarata lamnam futo ga bidu bela ti nan nan pusa mozu to bonde puji ba pour tenga to dam point gil kepi baraka la de puse savande fm tor soba yi abubakar sidnaba ne tuntum ba point gil kepi bon edna kele yal samne puse lidninga han soxla tonde yunga wutoma misebari yakuba zakobe nebni hile tele be tontu nameta ayoma gwabagda litoko et de pour ta point gilli rende nebni sejin libka ton pour to blame han liban ka ton jin libka ya en teton yelle la yeton dalla 4 points ton pour to blame tete da meti ni ndar son watet ko so ya te firbi jinu émission a fiata sanna watinga be ko ton dambe de Jean-Pierre Genganika tineba pidi timidon de peuple te leba wela te biome yete te tumla keten jokota wona woni kitaba wona ko nindari la tin ayen winiga ti sirbi zili wa sing sonsaka ya décembre ki wa son wata en tonk da yuma yibla wotone obsin sigil sonsaka Savan TV antenne damba zugu ti nembuida sid geten ti 14 fa net fa pa am da bomba ninga en dik sonsaka pora ti anafa on compte nembuida zanga Benere ti ya wan sidin Jean-Pierre Gengane patun pour ni mbui dans sa na wale bon wa me pour obiyemle pour wala perba te obnya tum na suli no yamba wat ba fangi hinzeke na wala yi al proven ramba butotole wa yi kaseta il pousi la barka la yela metizinga pour mbene kun me polong me abasa wana adable kinda ke lampora me nantorum bang abson polma kazadi montera kombi mana wana able kinda kontrevena wabson polum kazadi so ari ma son wan kutun dam Jean-Pierre Gengane poron wa neda pizza polum no ton son gomne ni ngoma ya Alassane Pitrokpa siya ma BTP tum nora taut soba tubura wilgamenta kazadi ba ya montere tumna ndan koblame obsid mana rende obri kamontera kulumbila ntasa yakuba zako bari nuge alagi bubaka zida sidnab yuringa tub sagla kazadi nugunwa idikele kuna konta Alassane Pitrokpa ya émission kazadi show en wase atineba man kuna nyam telen yelamta kazadi la rata montere abdou servi leader kisa pour son servant pato malra yella quoi no mameta sa menge durarbi a twintara bunzomna la twemen kasomay yel bam fan katen pilier la yin la mamen man tasra tobrika abdou service a leader rarbi yala tap ka kongori na mana ran ila mam ki wefa ya nan ki tire ma ken tore ti ton fa zimen geti Côte d'Ivoire aga yuram fa ne ba fa bebe man ti ken international ya ne banti lan le ba woto montera son pa moto wa asidia suno kasongo ko alidu sore obsombo nda sopta kaza diwa bit kelagba pulunga pidiwa yela mam ha jawoto adam bi temenga bangi ti pulung ha pulume ti pili baraka sob han kamone pour sombo atengo mo nyo sorome ya ti ambang ta mi se Pitrokpa la sane ya net hiyak yam ti ton émission ton ha singa ab gen tenga bala
un mando men émission tar émission vonre abu wana vena ko men émission wakata ton ci banga me to biya ci bizini auditeur la kayti ni sin kamara boto wa ab ka auditeur damye ne ha na zom ti kam han kawa ya zom la panom la kama han ningi le branongo kitab maha to menga ab le ganda tengri an le fo vabdu yetimam de ti wepa tabang ti apa adata yam libo vabam melam hakelam pakam kwa hapukawa yamba jetwa sambe kai yamiti yoye bapura tin gili wo do bi ho fi nor piga ona gili den je ya wa pala wepa parle ligide parle mama kazere parle donc savana parle donc yilla ya nima wusuko akazadi kuna kate kote ti PDG Abdul Service International tumno rataut soba Abdou Wedraogo rika ligit sol santa tous kobra an le kon kazadi mpasi zinkanga me akazadi le winigda ton obsunogo Abdul Service International le hammeta rutu tene ba keden gen ti sabab somo sigidon sigidiba nyeme amiyelam ti feta wuto service ni wa yunga ka temane tiya Abdul Service International kapiyoye en pourtant tourmier plus quoi voilà il me ziakere il est tombé nanana ta choura no wuso la mengan kawa la ratam tima menga hanya kam karsan wa on wa feta bimde yon ti kenu suno yon Abdou Service kuna yelam hon présenter yam woto ren baraka puso ya go ba la to émission Sidibé Ziri wa siginda rateta solan sawadgo ne tasere witrago ne ningsi es sababu ta Alassane Pitrokpa ane savan media rogana pamta penara ko fana gataba on puton nob sunogo ne tumning a Alassane Pitrokpa samana ma bete petor soba o pulma me pizza pulongo ya vin rali melem yawa dilla tiram pour nebni sfa na ba kazadin tume an sek tumda pi wotone te nebnya nebno nebi suno neba on kompuna ton me ko to wende ya tumda kelen keng toroto ti nimbude yam hange ne ninga zeka ko bi nan ko kun fa wuni gam ti tumda aya sagles tumde ti bam pierda ren nomba deli yawa pa kazadiya e kuni are ga no ma ton fanti ya ton ningla kuna ton suin kusi la posin ya woto no bala ti sure no ton pierda wen la pian kuna ko bala lebam bet kana me on pierda Abdul Service International ay mam suria no ne kazadi hampa mwed pala ti ya sidnab yoringa ya mam yoringa ya yam yoringa equipe fa yoringa ya adam biya sababu ta toyel manaba at kuna bsonwa nandi kan titasa kazadiwa ye Yakuba Zakobari wan yals Savan Media PDG wa yoringa obsilika posom alagi Bubaka zida sidnab yoringa anantas a Alassane Pitrokpa nebmanera ton me wa me nam pos monsieur Pitrokpa alagi zida Boubacar sidnaba yoringa radio la télévision yoringa la Sidibé Ziri wa équipe zang yoringa en torontar op télévision getba sambe andunwa we visa nasa yoringa bale sunoning bam semanon ko kazadiwa ya neba fa lab semanon ko ya hnongob Sidibé Ziri wa zanga lab semanon ko ren tonwa me nam pous barka la de koswen ko ba wenam kelam pasop yora wogolum pasop albarka wenam kelam ko toro tob manra kalunda beobe kete manarde raidi kete manarde ti yegdo woto ti dunwa pour me wenam da tunsa neban kien bala ti abna yol sa neba taba atumda wanan ti kumsa nendose ta isa kwa kwanda to bonta pel smore ninga dozi ga pok اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين aywa rend kazadi pama awet pale kazadi a pale we fa a pale savane a pale la pam ligid pala ensuite ata son nom wena kita talla fila dieta wena guane
yõkende rãmba la sor-zugmã sɩɩba wẽnnaam sã n maan gũudum zĩ-kãngã n tẽedame tɩ wẽnnaam sõngda lame t'a zã wa tɩ lobga zako le paam sẽn sã woto yasa wẽnnaam tõe bũmba fãa gelle d na n kẽed sɛbã pʋgẽ tɩ yãmb leb n tẽedame tɩ rasmã sẽn loogã fãrs naaba boola afrika société civile ninzalsã sʋda b bʋ to-toore n na n sɛge tɩ b sõs ne taaba tɩ yaa tikr pisi la nii fãrense ne afrika sẽn yeka taaba la yek taab so-kãngã wã pa yɩ fãrs naaba ne afrik na namsa ye yɩ société civile tɩ nebã bao na n bãngẽ yel-kãng võore sẽn sõs n maanega yaa tɩ afrik koam nins n kĩnd beene wã wɩsga sɩd pa bas fãrs naaba sɩ ye b legla lame b lenga lame sõsga pʋgẽ sɩd yɩ tus taaba bala b goma bõe France ne Afrique men yella b gomame b goma sõng ninga sẽn yaa b sõng tɩ Afrique me wã b leb n gomame sã ne fãrs rãmbã sẽn kẽes b taoogo sõng wẽnga tɩ Afrika wa tog n be zuley bɛd pʋgẽ rũndã sɩd yɩ sʋgsg buud to-toore sẽn tall pãnga la b rɩk n taas sã n yaa ne fãrs naabã la a na n lekame sʋka beene sẽn sõsb sõsgã a ra yĩm wẽnde ɛlda koamã sẽn yaa Burkina Faso biiga a kẽngame la a goma neba wĩnga neb lame yaa tɩ fãrense ne Afrik zoodã tõnd ninsab le tẽ zoodã sã n da yaa la rʋko bɩ fãrs naabã bãng tɩ rʋka lebga rẽgd rʋkã a rata pekre a rẽgda tara pãnga yeelame tɩ yaa neb ning b sẽn boond tɩ kosã rat ye tɩ yaa wa karsam buudu la ɛlda maan formation rãmba n kõt neba a ra yĩm wẽnde ɛlda koamã yaa Burkina Faso bii sẽn tar bãngr kaset seb ning b sẽn boond tɩ master management système informatique pʋga b leb n tara bãngr kaset ning seb ning b sẽn boond tɩ licence ingénierie des travaux informatique la b menga yaa entrepreneur n bes nasaadã sẽn boond tɩ événementiel la pʋga rat ye tɩ neb tikri sõsga yɛl buud to-toor sẽn tõe n tig zãma a tʋʋmdã wa n tog n siga beene la b koɛɛga b sẽn dɩk fãrs naabã taoore b reng n togsã b toore tɩ bãmb gomda pa na n paame goaadge a na n yɩɩ gomd sẽn na n kẽng tɩrga b pa na n yãk wɛrbã b pa na n yãk bũmb ning fãa gill sẽn tõe n yɩ wa yodre n na n tek n pa zĩig ning ye b sã n na n sake fʋrs bẽerã bɩ b fʋrsa a yoadã la b fʋrsa a bẽ koomã fãa gilli la a zĩ-kãng la b wĩngi bala tɩ fãrense ne Afrik zooda sã n yɩ makr sã n yaa wa rʋko yaa bãngba tɩ rʋka yaa rẽgdo a rẽgda meng tara pãnga la rẽndame tɩ b sake tɩ rʋka rẽgdã a zĩisã yaa wʋsgo bale yɛl wʋsgo tʋma Afrika kaane sẽn yaa tʋʋm yood sẽn yi fãrense tɩ b sã n wa na n dɩka n tog n make b makda wa yel faado sẽn pa tall pãnga b sã n leb n gesa rẽgda zĩiga ninsaal yam daaba talla pãnga sẽn yi fãrense n ket tõnd Afrika soolem-ka tɩ yaa bãmb n lut yel-kãnga sã n leb n gese yɛl wʋsg zĩnda beene sẽn yaa yɛl sẽn pa tol n tall vẽenem wakat la daar baa yembr sẽn tõe n dɩke n wing neda yellã fãrs rãmba tara goama tɩ b sã n wa na n yiis gom-biisã a yaa bũmb sẽn n pʋs n pa waoogd ãdem-biiga sẽn yɩ tara ninsablga waoor pa be b gomda pʋgẽ ye Michel Président rʋka yaa rẽgdo mam datame tɩ y pek rʋkã wingame tɩ b kẽngã taoore la b tʋg n wingame tɩ rʋka tɩ y sã n tõdg n pa pɛka y sã n segl ɛlda pa na n dɩ ye y sã n segle sẽn be b ka wa pa na n dɩ ye ninsabl stẽnsã ned baa yem pa na n lir yãmb dʋka rɩɩb ye a sã n ket n be ne rẽ-kãngã tɩ y sã n pa pɛka y sã n kɩɩs n segle bãng tɩ yaa yãmb yen tãan na n zĩnd ne rɩɩbã la m tẽedame tɩ tõog n voli sagvõrã a na yɩ toone ya yeelame tɩ pagã gomda a kẽnga wotone n tog n zabe ne sẽn kẽede sõng ninga bãmb sẽn boond tɩ aide au développement a yeelame tɩ gom-bi-kãngã namsda yẽnda hal wɩsgo yaa rẽ n kɩt tɩ wilgde yʋʋmã rat n taa koabg wotone bãmb sẽn yetɩ b sõngrã sẽn be Afrik tẽngã ka n gilgde la a pa tol n womd biis baa yembre pa kẽnde pa manegde pa nafde rẽnd a sẽn be be bala tɩ yʋʋra yaa b sõng Afrik t'a kẽng taoore
la Afrique tara kwamba Afrique tara tongo Afrique tuen meme antika kwamba sembe yila mbe welori to fagi la kinso nugu la pa zot hakika sembe ne tentas andunwa pour te tuen tika me amme Afrika te santiki te na yi jem tab hakika venam pour son tab hakika ngatab nusi idi meta Afrika ta kentawli yela meti joute se de bekane si ya joute son vie Chantuen Tome ti Afrika Kentaule. Ren tonde jouen tara yampalse Afrique pour un cane. Ton son tiki en mette ti ton taradin ti santé taboto nan yisida ti Afrika Kentaule. Sampa botone jo ninga sampa tuen song. Teler ninga song ninga sampa tuen song. Ti songra wasa. La ti yam ntenda sabawa pale la telero. Ça y a son de mam qui est un bon de faux bah son kanta ça elda goma wotone Burkina Faso biga goma wotone fana naba Emmanuel Macron tawle la paye yemati Mali bi pour lior son bonta Adam Diko mais winiga fana naba te africano Afrique sanda kabi o bank ti fana mera panajini ya wenma Afrique ti fana be ambe jini lunda yela meti para ya bonti activiste ne ni sin ken internet pour un Niger cette quiz to wom de quiz alba ni tigma neba bingom po adam me to bang biam daba Adam Diko winiga bati yen ning hambe bi tension wa runda wa faras nugu mbebe ne ti bali abtala tum tome ti wale bo tone monsieur le président yam farharamba sinkin di menga Mali gouverneur palerati bangeti yam mbejininga farasin bejininga Afrique sanda kabe farhamera panazini ton yella kalam sa taba hal hansinge yum hanzari ti de betab yinga renda yemr patenjin mba yemri wakat kanga yam songom ti yam songda Afrika ton pané songrei il tolok ngomia ti song da taba itin da taba bilga tab nusi Afrique patin ning hiya nimban tenga hiya tum hankai tenga ayo Afrique ya kombi tenga Afrique ya tensa ya zaman sa ni hun woke ti tebla sagar bebe tortar yam lewo nan ken tawli nebraba ya wotone la Adam Diko gomon passe cinquième fana soda sa cinquième de Mali tum noa ada Adam Diko je ka kwaila winigamia adia yamba faramba shantom tom ning libiwa ya libiwa yella la lebaran ken zamana wotono ren yam sembe bi tension bangeti yam shamsang ning libiwa la watna mananga biwa ya manare la rayet yam wa me na song ne ba yemri tan so so ta hwe tonda obweda yamme ibawda menga idlam tamba yella tim Adam Diko goma ne woto a Emmanuel Macron ti tondi kadrunde yibe oran kam de na yelenti iton bange ton ko amba ton tom ninga a faransa la nan kenga taw ti seba keta nuga bale banga meti po sodasa tuma tombe ne la payina na isa melmo sanfo ngi yela meti l'observateur parle chibra nenga na zinge wiliga meti nizalsa ne sodasa ti ata bien la biere meti adia kira pore la pour na zundugo tono yela meti po sir zunduga me yetene wadar yungo octobre kiura sampila yemre na ve be talata octobre kiura sampila yibu sane ti ber so be le meti yella singa meti asoda ga yemre ando para yemre la para me e on tara sida la mi kamenti para sida brama sida bira be yamme ti pata para sida bira be nen kitamenti pokang sida winigamenti yeme ken yikadam ya wakat kan ala bamme nzin be ne ti suda ka kelle moto to ne na ambaw para kitamenti patabra be ti bamme na nyak sibar bilfu anta suda na manan libe suda ka kengamenti kan kara suda tasi haya to na wa ken secteur 6 ya para sida saka masa andam saka fangil kepi obandang sapa oto ne saka oto ne ti a pabangiliga el wenda procureur o gendarme nambo police ram fa hambe sakanga pour fa ne ba yim ponsa wi sokabe
la paga sida men ga bele men tan be kuma poka nangai ambe ran nanda la kotamenti e 20 kala bidu bi men na me song ti ba me pa mo vo la im ta adam ti nan ko sa te do le de no wa teng tawre ti wa kata pa na kem bon ha yam dabo bidman boto aywa ibna le ba mbabsa po na isa men mo san et na kenga potub sidi la menti ya pariele la hone zulu soto ne ti sodasa na ken sa ne nizalsa abiyela menti sodara yella e shingame wala yamsane toto abiyela menti apara yella wani yella la yella me mana sa ne na wuri si apo na wuri na tenga ya po abiyela menti ya bumuni nga hanki ti supura na enjindi ya sodasa ane nizalsa suka ya parpore abiyela menti sodara ro para la para tumda station de essence e morpora potenga pora la para mera yansame on gunda sida a sida boutique sera tabna wa tabtira mana rom tin yarab sumbonte anniversaire la mi kamenta sida rakabe la mi kamenta sidibia rabe zinga pombene la sidibia me yikame na yele ti bam pasak ne sudara ho amodor paranda ton doneti le ya wotone la yi ki tab masa ti yi wotone tabna wini sudara bala tabanga sa ti paratara sida la paran kien yi kadam la ngomo tonwa yel kanga pasam sa ne wala sudara pugul mi wo soba ana wini ga yel kombisa mam to pa bene yel kanga la to pa bene yel kanga ma allo kanga ma pa yi kombisa sun noye bam de ga kibara ti kibara patabam dabe ya wakat kanga la kombisa masa na kelle jini pourun nan tume sudara tinare ya wakat kanga la na yi botone abiyala menti sudara me hentikin yi kalwisa pore tom tinara abelam na ayo pawala mun ko pawala me kan paun mora la wanti ngamando to sudara me yikni yanda wotono sudara yikame enkenga nanti kamba sudara tasa tiba me na wa kin zabar poka zabra me pa na zabne tan so sodus ko ya na wane saglaga ba ne bam me yele ti saglaga mo hawa ay ya ne ba fajil kepi labna tum da mosa ya wakat kanga labna ke saka mo ti secteur 6 po na ke landam saka fajil kepi wotone nam pabe ne ninga fajil kepi ban seka ya wero procureur o gendarme dam o poliram ken fa handa be secteur 6 be ne badara ne ba yi ponsa soda sa walqa kabe to bran ba fajil kepi labi le meti yolum kibare mi kamete parasida sida paba yenda ti parasida la randa lui wotone en kelam pa koma pourquoi la vie le matin onde aya boum son pas monsieur sobra zulunga donc yella aya boum son pas monsieur kitamete karambise men sambe po yimi anda jit sora wotone ne tero wini gopsum samse ti nimbu de me yimi wini gopsum samse en kotan ti bam data menti suda sa top affaire top fangil kepe yi bam tenga la état major yi se koira en kelam sabasiel ninga samana po la wini ba tibam na ndika sori na yilen kite te bam na mana panton tekti yel ninga sama na po bu dele mande den so da sa taw so wilgam bala te vai so kulima zo impakame to na gesti ni fa gil ke pesam be bil kanga po ya so da sa bi pam si bormen akika den ya ruke tu soma man ki bakanga bari ku bazako ayo Alphonse na ya meti yamza da sever sen kin riel kan wer ne na zaw same en kondo pa yel kang zang fasi te ya prina Thomas Sankara Bouda yeli bari mana taxobine l'observateur parle nan wiligi te prina Thomas Sankara Bouda pour moi et sokra men nangisi renda kama a Philippe la Auguste pananton en Burkina Faso o markasit ne Bouda wa abela meti sa ne Bouda kanga pour moi ada Mariam Sankara ya de ninga lemi mont estara sane Bouda pakar wakato neda neba woso ndarati ngese lapsit penare tet san ngese ne bni sin tala suka ned ninga san ya mon accusé o halin sit pangwenda tap ne bara getin ra général Gilbert Gingiri bamba lor pori neba san bawondan nyokot fotorama lor pori ade raya Mariam Sankara ya po konra la neba sida penarda na yilan tonri en ton pam fotorama nyoy imi meti neda
sida absida rika mauri nata yum pista boto mauden dat yenning semane octobre ki uram pila nu 1987 na be venam tongom puki bala yi sababu ti bam sida man kalam ob kuba de nebataba ren parasida mawme halin ti tawto to bod venam yella wakato ya ti bang tabra zoye men yitenga la absen sing teng ni pipi nan keng ti sigi e singa ne gabon ya bene ti raya Umar Bongo tenga wakat kan bam na naba lab ki lan keng ne logor pori na yiben ki len sa faransi a François Mitterrand na fana teng naba wakat kan ande rablu tubut nan keng ame teng ni so monti Montpellier it keten terame ta Mariam Sankara son wa yitte tenga reta bra teta kam nda ko mo na woto a Philippe la Auguste Sankara na yilan ton pame yitenga sida yito koy bale optolo menga na tera mpama obni panginga wana pam hanep sida bawa seri la yena yimali na seri bam nen tulum la pame en sari render sanange stumna ayibum sam payina nay la Mariam Sankara yati bangi bam ne preda Thomas Sankara san ton sid bang taba aya wakata san sid woleti bali ya anta 1979 yumna reti obiyab so monti étudiant nan karam na me ya karmi kasanga ta Thomas Sankara rayab so monni ti lieutenant ren ne ba yiba sid comptable sid halina ti ban yikaram wakat kanga la sida yel wena logor pour son ko sida logor pour hen sid yitenga pali na watenga hali watanta preda ble kompor ndi nama wanyak wakat na yolse en kit ne nan ton libron wa ren ki lejem sa sida koba yum pisip tenre rela na libron Burkina Faso pipi ren sanangese sida ayi wakato neba hasi da geti nyawo sida mana tenre nenning neba handa ikam mama tiya kege vara Afrika point radit prida Thomas Sankara yum pisiba tenre ayi wakati kazanga para wame wakat kanga re logor pori yi 2014 ble kompona ma lui logor pori la Mariam Sankara na libron wa halin tolum pam to nan derba na zakon ko siam ya prida Michel Kafando on derba halne sunor point wakat kanga sida twen yi liga meto wakat kanga teka e di wakat teka ma site kame tinda ya wala nyongo nemba nyuri kitabu ngodo do wakat kanga sama ble kompona ma liwa yela sidi yul sama pe ma parla libran ken kitab twen ke Burkina Faso ob ndat wakat ninga fangil kiapi la sida ob Cameroun na Philippe tara yum pina la yemri Auguste tara yum pita la way neba nyesi da tarsa me te sida wan tudu ma wan yit kausa me la mosawa bodning sampaka ya bamba sam bodo nene bata bodo to brata mang venama neba sugda men gette ninga bod kanga fi yita panan tulo wena kataba anayi bum kama na mbedan wa Burkina Faso sugda wotone biya yel wena zabana kiti ken kilampa halin kilampa wa boda zin sokurme ten yizikanga la nananda na ye songa neba timana to cause of tedo la de kel winning mananaba yo ye nagaro mananaba ti obotum da na zekalame to biya wenam sakrapole option kengan tonkar président Roch-Marc Christian Kabore nebo wala kuna aywa benele nan kel mbabsa Alphonse ti tubang tum davon la kitabari soko ngete ninga président Thomas Sankara kamma c'est wenam pide bala bam nawr panan liban taba Burkina Faso sida 20 taksameti board kanga ya zaka yele la président Thomas Sankara hi nedning yining kasanga Burkina Faso zamazenga ren passerati ninkanga so bodo wa manne ne ba yenda nongi yapsan da nan zinti boda wakato kama bebe ne an yakasito nange stum ning san tumdi wakat kanga bali abiyela me te bayilo boda ne tandari apalo nen kuguri sida ndanome ya ne ba handa nan tongo nyaba burkanga point so ho managa ya ti tenta ban sidi wiligi te tum na yen sit singa woto la Burkina Faso ni mbuida sunda na yi nogo te sawa jin sidi miki te président Thomas Sankara kama libon wa bayira man kaseto ne bomugo ninga saman wakat kanga rende ya bari taraso Aïssa Kabari Samantibe l'observateur parle la woto ne bari Yakuba Jacob ye pile ban ken Kigali na ken Kigali
te nagarungo managana sanam alagi sayiru bikinga sampam kuna absida lebongo Burkina Faso iza mandaram ya kayman nan situ wiligi ton tenga torsaba brina rok man Christian Kabore serinya kuna o pinga blame tum nan taga sibile na kelse man ka sita ya sabab tin nan lebon pame alagi somayla rabo ne venama nagarung managana sanam te nebkin robonti lagi sayid nagarungo o hi Kigali ya Rwanda solmuan lebre rahan pila nu la wotone obri kabor kuna hampa ma Rwanda sol mo to bonti pripa deva nti wunik tenga torsoba arok ma Christian Kabore ti tenga torsoba pierba labkelon kosba obkelon modre ni nimbuida songre wabhan singa manwa obra tolon bake nepti besra neptelra neb managra nagrengo la temsa taba ya renda ti nagring managna sanam huwa sohni tenga torso mense e dika de micro antesa ti shino ni yam hi sababa nya ton ka ton kan ke gali ti warning to kon wa ya yela ton talia na wati e da konsan ko pam ki ya zak sabla winigda ay woto la wan pos ba mbanga la fe la woni bo ni nga wan to ko te Burkina Faso gil fan kape wawre na suri no so ba me pusa wan baraka la ko to nam to bud le yelme Burkina Faso ton son ko to nam ya wana shugur sa ko mta ay ni shombo te shugur ke tenga te tenga gan la fe te voy me yedno tenri nawre manana ba sanam zinda Kigali Rwanda solmo bamni Burkina Faso tumne to damba commune to damba sul to damba mpa mor kuna obhan yi Kigali le bonwa obkenga mona absimano enti wuni kuna lab kosu dose obsir pa ma dosa me ren lor pore kule nagriongo ti zama ti serba ni wore la dose alaji seyid bikinra au pa ma bombonde ti super prix africain du mérite de l'excellence ratin ti padeva wor kun terrain yida taba unigdi ti aner hangara babayiri un meto babayiri la ter afrika mba so songo to bonti padev Kigali 2021 rirarari yi septembre ki la hampisi la yopwe 2021 ayom porotone aywa la wotone tumda yi woto tumna ya bedere yi bedere ya wotone rende il pour de la nebjuno yasa te wanam sacre pole nan kelen kenga tawle wanam ne wanam la bid la ton panginga wana kelen ki te zinka Burkina Faso zugu woto dare la dar bout fangille runda tonde sansana yan sakane demanda tienre te son éminence docteur Cheikh Alit Sana ganara yamti wendam sacre pole na yi sibula octobre kiugala sem pisila taba yongo wa dimanche octobre kiugala sem pisila nasa ti abna mana Ghana ratiti annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam do matinre na yi nagale abzakon kelen ya lycée Ben Sina face à face nenga la tumda nan tume winiga meti ya marmenga sugul santalion do adambi yinga la zaman pour yinga na yibgom zugo rende annabi Muhammad mi tibi marmeng sababi sugul saba abna kendra Quran hon winigi docteur na yi seme lakon winigi yamba na yi yung wankat piga antongu beora vinre tabarata ti fagili zekina wati lam taba am perwende la perwenda nabi am warala sallallahu alaihi wasallam ti ya yawa na yigana binga dimasha la ti sibula octobre qui wala son pisi la taba yongo on wat dimasha ya docteur Cheikh Alit Sana mona ko ila wotone ti de puit neyam runde ibo on kelen so de la fi ti mona ko sa lor pole na pam taba san ya ne ouais yo radio jugu ti puit taba ne lor pole be wonam sacre pole na le pam taba yam télévision ne radio antenne sa zugu ibaraka